Build your dream farmhouse in Goa with Aradhya Enterprises. Call for more details. Mr. Elton D'Costa. Speaker sir, I rise to speak on the demands. Speaker sir, I start with mines. Speaker sir, जेन्ना 12 वर्स पयलीं mining activities bond जाल्ली तेन्ना then Chief Minister had promised a special corridor जे आमगेले केपेच्या वाठारान स्पेशल कॉरिडोर करतो म्हणलो बट सुद्दां आज पासून तो कांय ना आनीक जेन्ना मायनींग एक्टिविटी ट्रान्सपोर्टेशन चालू जाता आमगे केपेच्या मतदारसंघात जर मायनींग ना जाल्यार फ्रॉम आंबावली केपें टावन तिनासून तो मायनींग वता इट कॉजेस लॉट ऑफ हार्डशिप्स आनीक हो स्पेशल कॉरिडोर खंय पावलो तो म्हाका खबर ना देर आर 2 schools पोप जॉन स्कूल आहा होली क्रॉस स्कूल आहा मार्केट आहा and from that crowded place येले frequently हे ट्रक्स वयताय सो म्हाका दिसता हे जो स्पेशल कॉरिडोर करपा पावलो बाब सुभाषूय आहा आमकां लागता आमगेलो बाब निलेश ना सद्याक हेजेर म्हाका दिसता सरकारान हेजेर विचार करून हो ताबडतोब जातले बेगीन बिफोर द मायनींग वो ते ब्लॉक्स कितें ते रिजर्वेशन जावचो पयलीं हो स्पेशल कॉरिडोर करपाचो स्पेशल स्पीकर सर हांव मुद्दम सांगता जायती वर्सां पयलीं सिन्स आय एम इनटू कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी सँड मायनींग हें जेन्ना पयलीं कारवारसून येतालें कोस आम कारवारसून येतालो आमकां बिल्डर्सांक वो कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीक नॉर्मल सादेर मनशाक घर काडपाक बऱ्या पडटालें तेन्ना म्हणटा काँग्रेसचो सरकार आसलो हिंग BJP आशिल्लो हेजे पयलीं आतां 2 months बिफोर नॉट इवन डबल ते वर 3 टायर इंजीन तेंगे ट्रिपल इंजीन एक सेंटराक गोंया आनी कर्नाटकूय आशिल्ले म्हाका दिसता सरकार हे सँडाचेर कोस वीच इज अ नेसेसिटी टू बिल्ड अ हाऊस रायट फ्रॉम अ स्मॉल पुअर मॅन टील अ बिल्डर ही आज पासून जे सँडाचें जे मायनींग इश्यू आहा आज पासून रिजॉल्व जायना आज जेन्ना मायनींग सँड जाता कॉमेर्स जाता एक 10,000 ट्रक आता 24 to 28,000 घेताय आनी हांव दिसता म्हाका हे सरकार आज पासून तेजें कित्याक सोल्युशन काडना काय म्हूण आनी जेन्ना जेन्ना येवन तेजे रेट पळटाय तो 15,000 आहा तो 18,000 जाता आनी एक पाट रेट पळय मागीर तो 25,000 जाता म्हाका सद्दां सरकार डेफिनेटली हेजे सिरियसली म्हाका सद्दां विचार करपा जायो आतां आमगे काँग्रेसाचो सरकार आहा कर्नाटकान डेफिनेटली आमची गरज पडली जाल्यार आमगे कावंटरपार्टाक उलयतले बट गव्हर्मेंट हॅज टू बी व्हेरी सिरियस विथ दीस सँड कित्याक जेन्ना रेट्स माताय तेन्ना रेट वाडटा आनी दीस इज आय थिंक सो सगळें सरकारूय फितूर आहा हितूंक हें सगळें करपाक तेच भाशेन स्पीकर सर ही लॅटरायट जे मायनींग आहा स्टोन कॉरीज आहाय म्हाका हांवें आयकलें ते पळोवन देर आर जस्ट 2 or 3 लिगल लॅटरायट स्टोन कॉरीज आमगे केपेंच्या मतदारसंघात लेटली आतां 3 म्हयने पयलीं एक लायसन्स मेळ्ळा आनीक जेन्ना तो बाबडो 3-4 लाख मोर दॅन 4-5 lakhs फीज फारीक करून ही लॅटरायट स्टोन कॉरीचे लायसन्स घेता देर आर मेनी इलिगल लॅटरायट कॉरीज म्हाका जाता दीस इज वन पॉयंट वे द गव्हर्मेंट हॅज टू प्लग इन द वॉट एवर रेवन्यूज जे मेळटाय एटलिस्ट तांकां लिगल कोण लॅटरायट कॉरीज आहाय तो लिगल कोण तांकां दिवप conduct of the business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say ayes. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. Yes, sir. Yeah, Speaker sir, जो हांव म्हणटा जे लॅटरायट स्टोन कॉरीज आहाय तांकां सरकारान लिगलायज करून तेंगेले जे रेवन्यू जो सरकार येतलो म्हाका दिसता हेजेर नदर घालपा आज एक चिरो हाडटो जाल्यार 38 to 40 रुपीज जाला आनी दॅट ऑल्सो इलिगल सो समज तरी सरकारान तेजे तरी एक दखल घेवन हे तांकां विदीन दट फ्रेमवर्क आनी तरी समज लिगलायज केलें म्हाका दिसता बरें जातलें सेम टायम हांव आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघात रबल हेय मायनींग हें चलता एवरी टायम फोन येताय पुलीस येयले म्हणटरीच तेंगे बाबड्यान रेड माताय तेंगे ट्रक कितें इतले वताय काडपा तो चोरपा तो व्हरपा तो वताच आनी इट इज नॉट डेट ते ऑन हूंय स्टोर कोताय इट इज रिक्वायर्ड इट इज नेसेसरी टू बिल्ड अ हावस टू डू कन्स्ट्रक्शन हांव म्हणटा सरकार हे बारीक जो इश्यूज आहाय ते हे कित्याक रिजॉल्व करना म्हाका सद्दां मायंड मिनिस्टर हो आमगे मिनिस्टरान चीफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हे रिजॉल्व करपा जाय आनी एक मुद्दो सांगता एक भुमिपुरीस मायन म्हूण येवपाची आसली आनीक इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी किटॉल हिंगा and there was a public hearing and everyone has objected to it. It is like
100% objection to this. So म्हाका आज पासून तेजेर फायनल कितें म्हणटा भुमिपुरी मायन हेजेर अजून म्हाका मेळना. सो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हाका हेजेरी कितें तेंगेले भुमिपुरी मायनाचेर कितें जालां तें म्हाका सांगचें. स्पीकर सर, when I come to civil aviation, जेन्ना जायत डिस्कशन जालें, I just want to make a pointer to this. Last time Qatar Airways, Air India, Indian Airlines have shifted their this. After that, I have got information from the charter company, since I am into hotel industry, TUI and Aeroflot, they also have charters have diverted to MOPA. When one side government, Honorable Chief Minister is saying that he will not allow the charters or the other flights to operate from MOPA, which were presently operating from Daboli, Aeroflot and TUI has already shifted. So, एक सोमन पहिले तरी आम जाता आणि एक सोमना पहिले these two airlines are going there, Aeroflot and TUI. Then what is the point we speaking in the assembly? सगळे मुठाय आमकां assurance दिताय. Honorable Chief Minister सांगता. And after within a week, there are two more airlines which is shifting this base. So I think so these flights, especially the charters, have to be retained here. Otherwise, आमगे Salsetak, Southak will be totally dead. So I ask my humble request to the Chief Minister to get these two charters, Aeroflot and TUI, back to Daboli. Tunge sarkar aha, unchui tunge sarkar, and tunge tari aikna dala. What is the point? And they are giving them huge perks. So they are going there. You all give the same perks here and retain it here. So my thing is that let it be here. Speaker sir, when I speak about tribal welfare, Magsa, there are two roads from the tribal funds. Honorable Chief Minister now, Don Road in Vavurla, which is pending for years now. आणि एक मोरपिलाचो रोड आणि तो मोरपिलाचो टेंडर आमगे पयलींच्या आमदाराक बाब क्लिओफासाको पळा तुंगलो मनीस तो आत्तां कितें जालें तो सांगता फायनान्सासून फायलूय पास जालना फायनान्साक वाटको ना म्हणटा आतां तुंगले आमदार पयलीं एक आमदारागे मनशागे काम जायना जालें आनी म्हाका दिसना फायनान्सा आहा तुंगलो पयलीं तेगलो सरकार आहा ताका एकलो विचारपालें अरे सरकार तुगलो म्हूण म्हाका सुद्दां हे दोनी फायलो वावुर्लाच्यो आनी मोरपिला फायनान्सा थ्रू ST for tribal funds ह्यो क्लियर जावपाच्यो. Speaker sir, there are crores of rupees coming for the tribal from the center also. आणि आमी तांकां साद्यो वस्तू मागताय. The one demand last time that we had put and everyone supported me was of the tribal market. म्हाका सुद्दां फंड्साचो or tribal market and stayed along 5 kilometers from the highway where they normally keep their products. This had to be built. Speaker sir, when I come to excise, in my constituency, there are sects in place of Agonda, Kap, there are places where it is run by non-Goans and they don't have licenses. And some of them run, actually it is given for 6 months, even they run now also, off-season. Maksa tenka license na, tenka maksuda sarkaran tejeri strict action gin. Those whatever revenues have to be collected has to be made undue by them. Geoba जाय तेज भाशेन जे आमगेले ट्रेडिशनल फेणी जे आमगेले म्हणटाय काजूचे आनी माड जे आमगेले आहा ताका म्हाका गव्हर्मेंट हॅज टू abolish whatever excise and because it is a traditional thing not even give abolish the whole excise duty from that and make it free excise कित्याक it is only that thing remains आमगे गोंयकारांक when everyone comes to Goa they ask for that whatever केजू फेणी ओ माडांचे सोरो. Speaker sir, one of my colleague has said कि excise duty amgele foreign liquor in Goa is more expensive than other states like Delhi, Maharashtra. And being a hotelier, I know when there are parties, some of the guests prefer bringing the liquor from outside. And when it is a holiday destination, amge Daji Baban Sangla, it is a fact that I have a first hand in this experience that when there are functions, where there are conferences or weddings, they prefer getting the liquor from out. So when we have a holiday destination, going Mutami, wedding destination, why can't we make it less and be in comparison with the other states? We are not saying to bring it down. Let us be in comparison with the other states. Speaker sir, when we come to finance, Speaker sir, around Kepencha municipality hover uloba sakta because whenever I ask them, 2 minutes, whenever I ask them, they say they don't have money. And for the last 3 months, laborers have not been settled with their salary. 3 महिने salary मिळना आमगे केपेंच्या municipality labor and staff are salary na. And on the contrary, I think so the municipality is planning to buy a new vehicle that has to be stopped. Similar way,
The teachers, one of my teachers has messaged me from school that they have not received their DA from 2018. म्हाका सदां मिनिस्टरान हेजेर हें घेवपा जाय की 2018 तांकां DA मेळना that has to be settled. Speaker sir, when we talk about legal metrology, petrol pumps adulteration हें चोवपा जाय. सरकारान सिलिंडर आतां 1,200 केला आनी तेजेरी चॅक ना सिलिंडरा 50 किलो कितें आहलो तें 30-40 किलो वेट मेळटा. सो इट हॅज टू बी अ फ्रिक्वंट चॅक्स विथ द गॅस एजन्सीज नाल्यार केन्ना कोण फोन मारलो आनी तेजेर रेड मारली तें जावपाक ना बिकॉज तुमी एक सायडीन सिलिंडरूय वाडयताय आनी एक सायडीन दुसऱ्या वचून कातोताय तितूंतल्यान कमिशन वयता कितें म्हूण कोण जाणा. स्पीकर सर, रोड सायड्स आतां हेल्मेटां वेरी इश्यू जालो आहा कित्याक हेल्मेटां पुलीस नाल्यार थिंग 2,000 10,000 कितें फायन मारताय. बट देर आर मेनी वेंडर्स रोड सायड हेल्मेटींग ताय ISI मार्क ना काय ना आनी वाय हेल्मेट इज सेवा कांय कोनाय ती इट इज फॉर सेफ्टी ऑफ अ पर्सन. सो ऑल दीस रोड सायड हेल्मेट जो इंकताय म्हाका स्वता हेजेर रेड माने बॉन करपा जाय. स्पीकर सर, अदर थिंग आमगेले फायनान्सांत 3 फायलां आहाय आनी आय एम थँकफूल टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेन्ना आमी हो मुद्दो काडलो रिगार्डींग स्कूल्स इन केपें कॉन्स्टिट्युन्सी 3-4 स्कुलांचे फायल एप्रूव जाले. कॉन्ट्रॅक्टरान काम स्टार्ट केलां आनी बंदूय दवरलां बिकॉज एप्रुवल येयला. आय एम टॉकिंग अबाउट वन मोर स्कूल फातोर्पा हाय स्कूल 1,17,00,000 फायल एप्रूव जालो. इट इज फॉर द फायनान्स in the finance department. I urge the honorable chief minister the file जात तितली बेगीन घान आमकां तें स्कुलाचें काम करपा जाय. Last there were 2 instances where chief minister was also a part of it. एक पंचायत घर in Betul GSIDC आनी फाउंडेशन स्टोन घालो before the elections आनी एक बस स्टॉप इन केपें फंड्स ते गेलो. म्हाका सुद्दां आज 1.5 वर्स जालें ते दोनीचे बस स्टॉपाची खबर ना आनी पंचायती घराची खबर ना. म्हाका सुद्दां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हेजो म्हाका जबाब दिवपा जाय. तुम पळयतात गोवा न्यूज हब. Book your dream home in Goa with Priority Royale. Call us now